नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा कि निजे इज्जत पाइबा पाई एही सब कार्य करंतु। लोकों मध्य अनावश्यक कथबार्ता करंतु नहीं। निज काम रे व्यस्त रहंतु। अनावश्यक विषय एवं जुक्ति दूरे रहबाकू चेष्टा करंतु। अଯଥା जुक्ति बा अଯଥା कथा कहंतु नहीं। आपनक जीवन एक सीमा एवं श्रृंखला बजाय रखंतु। ना निजे एहाकू लंघन करिवे ना अन्य मानक एहाकू लंघन करने को देवे। आपनक शरीर को सुस्थ एवं फिट रखंतु। केवल एक भल एवं सुस्थ शरीर लोकों दृष्टि रे आकर्षण केंद्र होइथाए। आपनक व्यक्तिगत जीवन एवं व्यक्तिगत स्थान रे काहाकू प्रवेश करने को दियंतु नहीं। लोकों सहित यथासंभव बंधुत्वपूर्ण व्यवहार करंतु जेतिकी आवश्यक। अन्य मानक परि कौनसी निशा करंतु नहीं। कहा सहित अत्यधिक भावप्रवण होई जानतु नहीं। समस्त सहित मागणा ज्ञान बांटंतु नहीं, कारण यही सबको लोक भल पाते नहीं। जदि से माने आपन को किछि न पचारिबे तेबे कहा किछि कहंतु नहीं, कारण किछि लोकन को भी भल लागे नहीं अଯଥା कथावार्ता गुड़ाक। केबे केबे लोकन को ना कहबा भी जरूरी होई थाए। सब बळे कहीं जड़े कहवा अनुसार चलतु नहीं, सब निज हिसाब से चलतु। जहाँ देखा जाउछि ताहा देखा जाउछि। तेणु आपण उपस्थापना, आपण शरीर भाषा एवं आपण आत्मविश्वास द्वारा लोकों दृष्टिकोण को आकर्षण करने को शिखंतु। निजर व्यवहार सर्वदा भल रखंतु एवं कथबार्ता स्पष्ट करंतु। यह साहाय्य आपण लोकों ऊपर एक भल प्रभाव पकाई पारिबे, जहाद्वारा आपण आड़क लोक मैंने आकर्षित हेबे। जी आपण दूरे रहिबाकू चाहुछंती ताको खुशी विदाय दियंतु। काहाकू अधिक पीछा करंतु नहीं बा बाध्य करंतु नहीं आपण सहित रहिबा पाई। सब निज खुशी जत्न नियंतु। सब अन्य मानक इच्छा पूरण करंतु नहीं। सब समस्त कथा इच्छा ये सब जिनस पूर्ण करंतु नहीं बा समस्त कथा रखंतु नहीं। बेले बेले निज कथा भी निज खुशी भी देखंतु। सब बड़े उपलब्ध रहिबा बंद करंतु। आपण सुनिथिबे जे बारंबार कौन स्थान को जीवा किंबा कहा तुरंत उपस्थित रहिबा द्वारा जड़े व्यक्ति निजर मूल्य ह्रास पाए। जेतेबेले यह हुए लोक मैंने आपन को अत्यधिक गुरुत्व दियंते नहीं। से माने भाबंती जे आपण ताकू जे कोन समय फोन करि परिबे बा फोन करि परिबो किंबा ताकू फोन करिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं। लोक मैंने भाबंती जे से निजे आसीजिव, अर्थात एपरी परिस्थिति रे कहीं आपन को गंभीरतार सह नियंती नहीं। आज समय रे लोक मान को टिके अपेक्षा करने को पड़वा दरकार। तेबे ही से माने आपन को सम्मान देबे, आपनकर मूल्य बुझे। नाई तो कहीं आपन को पचारिबे नहीं कि आपन को मूल्य भी कहीं बुझे नहीं। से सब बड़े समस्त अवेलेबल रहंतु नहीं। निज कथा रखंतु। आज जुगे बहुत कम लोक अच्छा जो निजर कथा पालन करती। जदि आपण भावुंट जे किपरि आपणकर मूल्य वृद्धि करेंगे तेज निजक एपरी करंतु जे लोक मैंने तुरंत आपण विश्वास करने को प्रस्तुत हेबे। मु कहबाकू चाहूँगी जे सर्वदा निजर जीवन को पूर्ण भाव में बंचंतु। जदि आपण लोक मानक थरे किछि करने को कहती ते बुझंतु जे आपण कहते जे एबे आपण से काम समाप्त करने को पड़िबो। जहाँ कहते आपण सेटा करने को बाध्य। लोक मैंने एपरी व्यक्ति को बहुत गुरुत्व दियंती एवं समस्त को सम्मान मध्य करती। तेणु एपरी हेबाकू चेष्टा करंतु। सामाजिक कार्य सक्रिय भाव में अंशग्रहण करंतु। जेतेबेले आपण सामाजिक कार्य अंशग्रहण करती एवं आपण कार्य आधार सेठारे आपणकर उपस्थिति को अनुभव कराती, सेतेबेले गाँ किंबा सहरर समस्त लोक आपन केबे चिन्हिबे। समाज रे आपणकर सम्मान बुद्धि करने यह करने बहुत गुरुत्वपूर्ण। यह हेउछि सही सुजोग जितेबेले आपण समस्त नजर रे आसीबे। लोक मैंने आपण काम रे प्रभावित होती एवं आपण प्रति सेमानकर सम्मान वृद्धि पाए। जेतेबेले आपण को गाँ किंबा सहर पई किछि धार्मिक कार्य करिबार किंबा लोकंक सेवा करिबार सुजोग मिले ना, सेतेबेले यही सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नहीं। यार समान फायदा उठांतु। यही सुजोगर समय सदुपयोग करंतु, ताकू सठिक उपाय व्यवहार करंतु। समयर
ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳତା ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା କଷ୍ଟକର। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ଲାଭ ଦେବ ବା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଭଳିଆ କାମ କିଛି କରନ୍ତୁ। ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାରଣ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ସଫଳ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଚାକିରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାକିରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିପାରିବେ ବା ଶୁଣନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଖବର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଖବର ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। କାହାର ଆୟ, ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ହାତକୁ ଥିବା କାମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ଅସହଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁନି କି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି କି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଫସିକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯଦି ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ। ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଇଜ୍ଜତ ହିଁ ଦେବେ। ସର୍ବଦା ଏକ ଶାଳୀନତା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଦେଖାଣିଆ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।